Yes. Onye nwere data ọ ga-eme gị na ọ ga-afụ Eze Kingdom. Ọ ga-adịrị unu mma. Ọ ga-adịrị unu mma. O nwere 1 year one of my guy resịrị m mgbanụkwụ. Ọ pụọ na-akụrụ ndị mmadụ na ọ dachiri m ya dachi nye m ji ego m zụ. Ọ na-agwazi ya ndị mmadụ na ọ dachiri m adachi. Chekikwe na akwụkwọ nọ onye a ọ kwetakwe na ego m ya ego. Ọ na-agwa ndị mmadụ na ihe ọ resịrị m na ọ dachiri m ya adachi. Chekizie nga ọ gwakwana ndị mmadụ na ego m ya ego. Ị ga-asọ ọnụ buy one and get two ihe o mere m ebe nke m kwụrụ ụgwọ ya akwụ. Ọ na-agwazi ndị mmadụ na o ji ya mere m ọgụ while enyere m ya ego. Onye kpozie m na fon ọ na-asị m enyi na mgbanụkwụ m na Chibuzo ọchịla m ya mgbanụkwụ Chibuzo ahụ m goro na ọchịla m ya free. Ọ dị mma chenjie n'aka ana m na Galilee na-atụsa ozi weta the ambiance ka ọ na-epen ha. Onye were m kagbuo arụsị were m kagbuo ya ọla. Yes, ọkụta azamanya ọ na-anyụ n'anwụ. Onye o ji wee Eze Kingdom nọgharịa ọ na-epen ndị ọ na-epen. Mmadụ na mmadụ a na-anọta forever. Onye eji anọgide agagharịa. Even self nwanne a na-eme nwanne forever. Onye mgbe a ga-etogide wụrụzi ọyị. Onye mgbe nwanne na nwanne ga-emegide nwanne bụrụ enyi. Onye m ji sị gị ibute ọrụ gị akwụ ụgwọ bịa decide agala ebe ahụ ị ga-eme gị egwuo gị wayo. Ọ na Eze Kingdom pre-deliver gị from Galilee. Azaghị dị active. Yes, buru ọrụ bịa decide na ana m edeliver. Nke nwa a na-enyekwa na-enye egote 1 bottle gote 2 try ya gote 3 at the friendship balance ya. Oriri na anụ oriri awụ ezigbo ọyị ọ gwara gị ya. Yes, Eze Kingdom gwara gị ya. Onye nye gị megharịa gote ọnya ahụ. Agbakarịa afịa na-ese esi gote ọ join ya together na-ese Epilem street ọmụwụ na street oge anyị na Sankom na achị. Yes, jụọ ese enyi nwoke onye Abakaliki bụ ego lote from Philippines dayi oge m na street ọ sị m osi onye gote ya megharịa mee gị m gote ọ wụrụ ka wụrụ ilu. Yes, ọ mere expenses dayi eme ya ndị ahụ ọ na-emere ya ụfọdụ ji ego ụfọdụ ejide ego mana onwede ya nwetara support na tebụl ya o rie ya arịrị n'obi ọ kọtụrụ onye ọhụrụ n'anya. Ọ ga-adịrị gị mma ngịnwa na-alaki ngịnwa na-achị achụra ngịnwa na-atụsa ya mee gịnị ya mara gị mma agala ebe a ga-eri gị ọrụ. Yes, onye o ji eme onye nwere ego o megide ọgọ gịnwa na-emere ọgụ ịnọ n'ọnụ iburu ofe ite otu pami nga ahụ aka gị ruru ji ekele ya sị ya thank you ka onwe ike m ọzọ abụ na naanị onye na-eme gị ịna dị mma onye na-eriso oriri ọ dị ya mma. Onye o ji bụrụ onye na-ama ka esi arụ ọ na-ama ka esi eri ya mara unu niile mma. Onye nwere data onye tụsara m onye butere ọrụ kwụrụ ụgwọ ya ma mma. Weta the ambiance wee chịkọta wee cover ka ọ pen ọha ebe ụmụasị nọ na amụ na mmiri Galilee mmiri Blessing mmiri Mamaku. Anyị nọ na Mamaku